Investors. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam I Am Daily News. Program Kartu Prakerja Gelombang 17 dibuka pada Sabtu 5 Juni 2021 yang lalu pukul 12 siang. Informasi pembukaan Gelombang 17 tersebut disampaikan langsung oleh Head of Communication Management Kartu Prakerja, Luisa Tuhatu. Dilansir dari kompas.com, Luisa mengatakan kuota penerima Kartu Prakerja untuk Gelombang 17 adalah sekitar 44.000 orang. Untuk mendaftar Kartu Prakerja, bisa langsung mengunjungi situs resmi di www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu Prakerja. Terkait informasi persyaratan selengkapnya bisa langsung diakses melalui Instagram resmi prakerja.go.id dan langsung mengikuti cara seleksi dari informasi yang tertera di sana. Namun, simak sejumlah tips berikut agar lolos prakerja. 1. Perhatikan persyaratan. Adapun calon penerima kartu prakerja juga tidak boleh berstatus sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, aparatur sipil negara, prajurit TNI ataupun direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Selain itu, untuk pemerataan penerima kartu prakerja, 1 KK hanya ada 2 orang yang bisa menjadi penerima. Yang kedua, pastikan mengisi data dengan benar. Saat mengisi data diri untuk keperluan pendaftaran, pastikan ulang apakah data yang diisikan sudah benar. Yang terakhir, kerjakan tes sebaik-baiknya. Sebelum mendaftar untuk mengikuti gelombang seleksi, peminat kartu prakerja akan diminta untuk mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kalian miliki. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau REI Paulus Totok Lusida menilai insentif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sektor properti tidak memberikan dampak signifikan. Hal ini dikarenakan 2 bulan sejak insentif tersebut diberikan atau dalam kurun April sampai Mei 2021, kenaikan penjualan properti rata-rata hanya mencapai 15% dibanding kuartal 1 2021. Dilansir dari kompas.com, kenaikan tersebut pun hanya terjadi di wilayah Jabodetabek yang notabene stoknya terbatas. Karena hal tersebut, REI meminta insentif PPN diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Totok menjelaskan, meski tidak signifikan namun harus diakui insentif PPN ini berdampak positif terhadap tren penjualan properti. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm your host and my name is Clarice. I'll be in charge of today's international news. There has been news on 6th of June that Jordan just received its 3rd batch of COVID vaccine for AstraZeneca. In collaboration with the Jordanian Ministry of Health and the COVAX Global Initiative, Jordan has received a further shipment of 146,000 doses of COVID-19 vaccine AstraZeneca, making this the 3rd batch to be received by Jordan. COVAX, which is co-led by CEPI, GAVI, the Vaccines Alliance, and the World Health Organization, is a global initiative that is working with governments and manufacturers to ensure COVID-19 vaccines are available worldwide to both higher income and lower income countries. Minister of Health Dr. Faraz Hawari said, in line with the national strategy for the purchase and distribution of COVID-19 vaccines, Jordan is among the first countries in the Middle East and Africa
to receive its third batch of vaccines via the COVAX initiative. On 7th June 2021, studies show that leading economies have funded projects related to fossil fuel worsening global heating. Wealthy nations are breaking their climate commitments by funding a new dash for gas in the global south, according to a study. A week before the G7 summit begins in Cornwall, the report reveals low and middle income nations received nearly $16 billion a year between 2017 and 2019 to fund projects related to gas, a fossil fuel that worsens global heating. This was nearly 4 times more than international public finance for wind or solar projects, raising concerns that poorer nations are being locked into the old fossil fuel economy even though cleaner and increasingly cheap alternatives are available. Many of these gas projects are likely to become stranded assets before the end of their 30-year terms because the International Energy Agency said last month that no new oil, gas, or coal fields should be tapped if the world is to stay within 1.5 Celsius of warming above pre-industrial levels. Last but not least, COVID-19 crisis makes electricity too costly for millions in Africa and Asia. The economic toll from the COVID-19 pandemic has left more than 25 million people in Africa and Asia unable to afford electricity, threatening a global goal to provide power to everyone by 2030, international agencies warned on Monday. 2/3 of those affected were in sub-Saharan Africa, deepening disparities in the region's access to electricity, according to an annual global report tracking progress on sustainable energy. Millions struggled to pay for essential electricity services to power lighting, fans, televisions, and mobile phones as the COVID-19 crisis hit jobs and incomes in 2020, the report said. This threatens progress in the last decade, which saw more than 1 billion people gaining access to electricity since 2010, making 90% of the world's population connected in 2019. But the pandemic has now put the UN-backed goal to ensure all have electricity by 2030 in jeopardy, with the number of people without power in Africa rising in 2020 after falling for the last 6 years, the report said. Thank you all for listening to today's news. I hope you all stay tuned to next week's news and be responsible, be safe, get the vaccine if you have the option to get it. Thank you all. See you next time. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.832 orang pada Senin 7 Juni 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.856.038 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 4.187 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.705.971 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 98.455 orang. Jumlah ini berkurang 1.482 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,3% dan sebanyak 91,9% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.